الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمينه ومبلغ الرسالات أفضل الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته المنتجبين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البر وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومحسن خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة صدق محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله بحق سيد الشهداء بحق شهدان كربلاء بحق أسيران كربلاء بحق خوفون خير زهراء المرجي حكمتنا شرافتنا مقام المتقون سنة حاضرين المجلس في شخصية الحضور خالنا سنتي كمكان تمام مؤمن مؤمنات ومشكلات برطرف يا الله آمين يا الله تمام جميع حوائج شرعية ورباطس يا الله آمين يا الله تمام جميع پریشانین کردس يا الله آمين يا الله مریض مریضون جميع بدر شفای کلی سترس يا الله آمين يا الله التماس دعاء المؤمن مؤمنة تجتن بحاجة النرواس مشكل كن جبت الأرض يا الله آمين يا الله إمام الزمان ليس قديم مشهور الوجود يا الله آمين يا الله تمام يوم إمام الزمان أعوار وأنصار من شدان قرركم يا الله آمين يا الله إن شخص كان تمام صحة سلامنا الجنة كخير يا جاء تكتب توفيق من يا الله آمين يا الله تمام دشمنان الإسلام سبحان الله تريد أجر من قابل هداية من المشيخ قدس يا الله آمين يا الله رضا الله على محمد مصيبتي على بلاد مصيبتي من كتمة يا الله آمين يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابنا حسنا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أجركم على الله مختصر يا مجدود سنو بسم الله بكل وارث اختار بسيط زبان زبانی کا عالم انسانیت طرف رہنمائی کری نازل بسم عظیم کتاب آسمانی جو قسل ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ
دیده فرید پیغمبریم اسوه حسنه نمونه کامل مثالی عالم انسانیت فرید مثالی عالم انسانیت فرید نمونه عالم انسانی فرید تمام گنگی فرید اسوه کامله پیغمبر شخصی حضرت زهرای بارے مسلم امام زمان عجل الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة امام کسل موجو پیغمبر شفیق موجودوی میفری اسوه کامله زهرای مرزیه میفری اسوه در امام زمان کسل موجو حضرت زهرا شفت عالم نسوانی فری اسوه کامله عالم خواتین فری اسوه کامله مثالی نمونه اسوه حسنه چی لکسینو زهرای شفت افضل لکسینو پاک دامنی لکسینو حیای لکسینو بردی لکسینو حجاب لکسینو دی تمام کامینو تمام خواتین فری نمونه کامله یعنی تمام خواتین فری لازمین زهرای مجید شکل سبق حاصل جاید بود حجاب درس بود بردی درس بود افت درس بود و زهرای مجید حاصل جاید بود تمام خواتین گانفری لازمین اگر زهرای مرزیه فری اگر کنیز این ناره زهرا لدوس ناره زهرای شعب محد این ناره زهرای مرزیه شعب شیعه این ناره زهرای مرزیه شعب نقش قدم گلتون بردوس چیه لوسینو حیاکو بالکل دوی دائرین دو بردوس افدی لوسینو خارج نگار بس افدینم ما باقی چیزات معمولیت حضرت زهرا شاہ کو واقع کی آخری لمحات تمنا عدیلة چن جفلدت یا حدید نگرنا نؤنفق نجرین تکسل ملبور مین کبی اوزن چک سردت صحبت چک خیانت چک کبی واقع صحبت نصف مخالفت چی کبھی مدد کند اے خواتین اسلام دی چیز تم پہ اشد ضرورت جب سبق للمجدی اوزن خواتین کو نشدانسا اوزن بیونسن زندگی کا اثر پھوت اگر بسوں شدانسن برادران دینی شدانسن اگر اوزن سردت سونر واقع سونم یعنی زندگی لکسنو غلط اثر پھوت اوزن تاما باید بشیار دو کرگس دهدای منزین سبق لنمرگس اوزن میتم لکسنو مثال طور پر غلط نشی مصروف یا شامینم رگاریتا بینم مسجد نیتا اوزن سو مصروف میخواست تو گناهی مرتکب سوزدگار یتا می دوست گناه یتا دو خبر لسوزدتا جان صحبت طرف میسکوی لکسنون اوزنی شدن بلکل بسیار دو کرگست چی؟ مثل از که خیانت طرف میسکوی خیانت اگر سردت سون زندگی تباهی طرف بگرد خواتین با اگر خیانت کار سوناره دو هم مشکل اگر جودوسا عشق و اگر خیانت طرف اگر نگاه چی گامزن چی حرکت چی خیانت طرف رسونو دو بدن مشکل من مختصر فهرست داره که جمله سن یونجا پر جمله سوم پر زهرای مرجف ہے کسر کو کہ اول نتیرین تک فران کو مین کبھی مخالفت چی میانه دستا مخالفت چی دستا لئی چھو کرے می کسر کن خواتین کن اوسیمون لئی چھو بزرگ
gelme yaptı, kasal çıkın. Agar diyor ki amal sonra zindagi, ya talak पर चावे, या छिल चावे, या नाज़रसार कार पर चिढ़े हुए, या औखों पर चिढ़े हुए, ज़हरा या नर्ज़िया नक्श कदमी का तुरंतारे आखिर तक ज़िंदगी कुल गुलदस्तन ज़ुफ़ुन, ज़िंदगी रोशन, ज़िंदगी बाईमान, ज़िंदगी बाहया, ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी का आखिर तक चलने मुखालिफत मन मिवा खिलाफ दिल के धर्म या अली ये करची लगा खिलाफ ये सुनत या ची कसर दुनिया इन दरबमत बयान कभी भी मुखालिफत सुनत जो सबक इन तमाम आलम निस्वान खवातीन कुल फरी तमाम गाँव फरी सबक इन gelme nakşa kademeka dül borgos bi innare gelme fiyahpe adam tsun innare gelme şi'a doz yutnare de suret bölünü aşıp çiz desne yanet sukut tupo yılfır faridain aşıp tamyen biyayot to vacip vasharazin दोनों यान नुकसान नजर जान नुकसान मत फायदा नजर जा परवानत सहमत हो नजर छोड़ू जो न जा फरहमत आशिक तमियन पम्बलिन को मजरी पर वाजिब इन फरज इन ज़ाहिर मंजिल कसर कभी ना मुखालिफत कसमत मत खवातीन को ना बना गाँव नजर मत ना राहत मशक तक चीज़ बिन वही बापी ओ फसली अजीब चीज़ असान ना हमें खाने या मशक को अजीब जब तब बना बराबर ठोसा दसूरत ना कबूल में मैंने मलाइमत बिन का नाबियत बोला ज़ाहिर मंजिल जब ती कसर को कभी भी ना मुखालिफत कसमत जाना दसे अजीज़ान कुल हदीस हवाले का पैगंबरी कसर हवाले का अगर कसर जो पैगंबर से कहा खवातीन चिगसी गैज़ और अज़ादी का अशफल निगाह तस्नारे मिक्सकम सा तस्नारे कसर जो पैगंबर से आपसी الشخص طبي تبستم طبي ميجنو هشكت جهنم تحلشدي كالسلطة تغذره دي تعبين ظاهر كسر كل مخالفات تسبي وجه سكا كمين ما تسبي وجه سكا إن در چوبچه مدوك وجه سكا ये जो लोगों का कसर में अशीप कसम बोला अगर हक इन के बावजूद ना मिला जवाब नहीं दुख चुप अशीप पर जवाब नहीं करची लक्ष्य जवाब दोहना रे जब मुस्लिम को हंस के कयामत लक्ष्यों ने फुर्दे का फुर्दाता ने फुर्दे का सुख से याद लो जब मुस्लिम फुर्ची उतारां को पैगंबर ने अराज ने शाबाकुन बुझते बातें और चिल का ख्याल लता से छूलो खवातीन बातचीत हो छूलो यदि जवाब तंखन नाम दिया उल्टे ऐड चांदर खन जबान पर सुसे इख्तियार कौन करण मया खन दकसुन कौन हिंदर जुबी तफसीर को बिनो अज़ीज़ान तुम बाखन लई मुश्किल इन यानी मैं इस्लामी नुक़्ता निगाह का दिल बजट को मुश्किल इन अपनी बेटी कसर मुताबिक यानी मैं दिल बजट को मुश्किल मरहला इन यहाँ लगाए नजर खवातीन ने नजर लगाना पसंद और यहमश को दो कबूलियत बिन अगर दो मुखालिफत होने लगासम कबूल में बिन दोले इंदर बोले को सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद अज्जल जो लोगों को तसल्लुत पैगंबर से अगर गाँव पूछे चिकित्सी गाँव शहर शोहर चिकित्सी सुसे दंदस के बारे लाखर चिकित्सा मनु यदि सम ये का दस्तूर का अमल नजर के वजह से का
क्या नारे खुदाई समझदार पोसी जहन्नम में 70 लक्षर अशुपोदों क्या मतलब है ये दे रिवाज के साथ मौजूद है कसर कुंजु तरग yaktarmanen yani rangshang bustin pata khata haq damat bustin jima ngadam shakhsit ngadam azad na taraf misko yadara kasar jor ga khawatin chigsi ashki da'ad madya tafsusa at-tatna firme roza wa ghayra ibadat wa ghayra qabul qa'mat kasar jor jolo topoga مؤمن چیزی سوسه اهلیون بیجا از یکتنو بیجا کردون دستشان دو بسن عبادت کردون قبول منزو نیسکتی کندر بسر کنه مولا امام جعفر صادق سلمان اللهم صل على محمد وعجل فرجه هر بزرگی واجب العزم این نام دستبات شم پتوکو دستبات شم پس هردن فری لازم این نام انجام دامتو چی با اخلاق این لو اخلاق اشی با نام اخلاق دو پا لازمی جولا معاشرة جميلة خدا قسم القرآن وعاشروهن بالمعروف بهترین اندازه کا معاشرة بهترین اندازه کا زندگی بس سوزه اهلیون بس اخلاق نمو دو پر لازمه اجیب بزدن دو پر بس اشب لقدو اشب زمچن دو پر بس نمو لأهليو دوح شوكا زندو وكندو وغدا حرها بعدك الحمد لله دولة مليون لكن لين الزم سيارة دولة يد لكن تلبا فرطمت دولة يد زاب فرطمت دولة يد نعم شعب بلدس وغدا بس تستيقنا دوح شوكا دولت کو یہ بن جانتے اس تزانے کا بانزیر لیکن نانو تحشول اللہ جان سے ساتھ عذاب سزیر ورائے عز و جل سجو بارین ونفزن دوپا یعنی اہل عیال بلبیت واردون دوخ میچوپا نیز سم رزگا غیرت دوپا اشکرون غیرت دوپا لازمین غیرت منا اسے بگار سونے لاپروا چیب زخرن لاپروا گوپیوں زخر لاپروا بازار کلو بازار گمی چیب زخر لاپروا جو غیرت کمی امن آزاد کنین اگر غیرت یبتار در استحضاب پورتا سے میابین غیرت تو کو لازمی عزیزان دل واقعا عجیب جو واقعا عجیب دینو قسم وجوه خدای معصوم پاک مطهر زبان اطهرها گروه سم عذاب قبر شیران آزاد نجات بد حضرت زهران اليوم محشور بلنو که خواتین سم گروه سم عذاب قبر شدن آزاد امن و امان زهرای مریم بسیر محشور دو جا قسم کو اول عشق واقعا دخماید دخچوبت یا دخماید نانو مشکلات پریشانی زندگی سختی گرگر دو لفظنو کدید شکایت مجا صبر تحمل کا صبر بسر دکنن دخاتون با زهرای مزن رسه محشوب گلدو چی؟ نیزرزگا عشق بعد خلقیت عشق بعد اخلاقیت
بد اخلاقی کا صبر و تحمل بک عزیزان دی بد خلق دنیا جنگن صفت چکن در کسل کنن قابل سے فشار من وجہ شغل دون چک بد اخلاقی نمو سوسه همسل ندسه بد اخلاقی نوم عدد بد خلق ان الاشاره قبل امله بد اخلاق للتوبه ملو قبول نرجو بد اخلاق للتوبه من الجلد كان علم وكان نبذ شبه جرائم مؤمن جب قتل بإن توبه يدخلها وگناه جرائم پر برقرار کرد دیمین بھی وجہ سے کر تو ہی وجہ سے کر لیکن انسان بد خلق بد اخلاق جو بھی کر دولت توبہ عمل لو نبی سختین پس اشی پر بد خلقیت آده انا زمان کو دلپلپلنا بلده دو عدسوسی بود گوها این نظر اتو اون مشور گلدنم بد اخلاقی تونسه معمولی دیو بچلبا پایی کمزونا غط زربا پایی کندسا غط زربا پچوسی نزا جهان زربا هر قد معمولی شکایت چیگا شنخان زربا تو یا دو دیو شما بد اخلاقی چیو بد اخلاقی دا صبر و تحمل دستو فی ده خواتین کو زهرای مرزیان دست محشور الله اکبر نیستو صبر از اتنا امین خدمت بکن والدین احسان بکن اتنا اول نیکی بکن عزیزان کن ادنا اولیت بی جوان کن چی بہترین خلاص موقع من صدیانا خدمت بیایت بی تلوف بیایت بی کنتت چو سیح باید بی اگه هر مبانم هر قسم تکلیفات هم این کرم میگوین زرس نامی بیین عقل پا کمزور گوید شم پا کمزور گوید اور حوالے کا مشکلات تکلیفات وہ برداشت کیسے دوں تلو جسنم یہ انسان کو حضرت زہرا نے بسے محشور کا صلوات در محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد عجل واقعا خواتین کو نباریم کسل جو جد خواتین کو کی اولادش جسبی یاغی کنم داد بلبس پوسی اومد سر من تو یعنی 2 سال کو پورا دخاتو خاتون کو خدای لمنو خدای کافر کنت سے جہاد جسے پی حجر پیغمبر پیغمبر کو کسل کو یعنی 2 سال کو پورا خدای لمن جهاد جسد بی اجر و ثواب که وقت ببینو تکلیف شوزه اگر گن نارک شهید حالت کو بکار روایت پینو جهاد 2 سال پہ اندر شناریم شهید اندر کسل بولد آل محمدی گرانی یکتی عظیم ہستی میں من کے کسل کن اگر یار مستعدنا یعنی زندگی مندو یعنی زندگی روشن یعنی زندگی انی کسل کن زهرای مرزیه شهوتی سبق کن آدم نسوانی فر سبق این بس کسل بکنت چیز سن دیدیم تکتر من کو چی بغزن مکدی تاوزن اچی پر کدی خیانت دست ببر اچی پر یہ کرنے کا کدی بھی مخالفت مدست کرنے ظاہر مزید کی قصر کو مثل سبق ان بزر مسلم جان مثل سبق ان من دیکھو ظاہر مرضی خاتون جو ظاہر مرضی اللہ
جفل بس لیکن جلمو یہ عشق میں جنہیں طرف لیتا ہوں سجل سلم مکتب چیز کری یہ عشق و جوز سر جلنے سے اپلتس ما کتی شیعائن العمل جو تس درتا ہوں سر تو اپنے جلنے سے بدل جملے قصر جو ستار قیامت تو تمہیں تمام گم نفری اصول نمونہ اسوہ قابلہ مثالی جلنے سے اپنے قصر جو اگر مایه سلپ ملین کمن چین شکور زر بشکوسنا مایه شیعیم اگر مایه سلپ قبول متناره سوزه خواهشات تحقر ناره دو مایه شیعان میں جب جو جانیے فرسامی تا قیامت کنتو گم نفری سبق اندرس کے اهلی غیر کسل بیون کو شکور در بشکور با من اینکو در بکوما عمل بده بعمل دفع شیعا و الا فلا یدیو ایمکونی کسل بساری امام زمانی کسل بساری پیغمبر سادیو کسل بساری هر دعا حواله کر پس جو این یعنی آخری سبق کو درست کن خودم گمه رنگ ملت کچی نقش قدمی کو دل در بسد سو اهل بیت رن ملت کو خدا انکتی اطاعت بیاید کو انسو اطاعت مجسنا دولتم اهمیت مدسو دوکتی شعای این در رسولت یاد مدسو زهرای مرزیه شحکه تاریخ شهادت تقریبا قول چوز در کسل بنا قول چوز تعجب کن نکسل تعجب کن کے حساب پر اختلاف جا کے حساب پر تاریخ میں جا معین مضمون تاریخ میں جہچی نے جانیے ذکر جا مختص مصون یہ اقوال مختلف کا مچی بھری شاید ان علت یدئن دون فلسفہ یدئن من مولا امیر المؤمنین کسلونا یقین بن برو زهره المزید سکنتی تاریخ لا شهید شو ستره لیکن تو کسل مبیفته امیر المؤمنین کسل مت امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هناك كلمة قول مشهور قول جماد الثاني والصم والإن جماد الثاني والصم ده يزيد زهراء الشاكور شهيد صم بجاء اندر امام صادق شافعي رواية كده دانم جماد الثاني والصم کو ہم علماء کنسام مجتہدین کنسام تاریخ کنسام تمام قضایا جامعون ده تاریخ کو معین اندر تاکید کو زیادہ بسر جمد الثاني السنة إيران عراق مسكون تمام علماء كنا مجتهدين كن آگے كن توسط جلوس كرتو إيران مشهد إن الإمام رضاي حرمين قوم حضرت المعصوم حرمين نظر سكا أمير المؤمنين حرمين جلوس كرت تسلية ضربة الفريق وقتی تاریخ کو چیئے دین جماعت اولی شخصن کو جیچی تاریخ چیئے جیچی خریدین یون باچی کسل موت زهرای مسجد جاتے مبارک کوئی کا چھن کی تجاق کو علم